मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बनाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। दिल करता मैं तेनू वेखी जावां, दिल करता मैं तेनू वेखी जावां, तेरे जिहा होंद दसदा। এই রাতের অন্ধকারে একা একা বসে কাঁদছেন কেন? কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন নাকি কারোর হাত থেকে পালাচ্ছেন? তাতে আপনার দরকারটা কি? প্লিজ আমাকে একা থাকতে দিন তো। तेरी चाहत ने कितना फसाना, এত রাতে একটা মেয়ে একা একা বসে কাঁদছেন। की खुशबू একা থাকতে দিলে পরে কোনো প্রবলেম হলে আমার অনুশোচনা থেকে কি আপনি বাঁচাতে আসবেন আমায়? আমি কেন আসতে যাব? তাহলে কোথায় যাবেন বলুন, আমি পৌঁছে দিই। জাহান্নামে। জাহান্নামে? ওকে, মনে করুন নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। চলুন পৌঁছে দিই। মজা করবেন না তো? আমি একদমই মজা করার মুডে নেই। छेती आ जा हुण तक नहीं